Što će se dogoditi, moji dragi gledatelji, ako redovito počnete konzumirati ljusku od jajeta? Da, itekako se smije konzumirati ako se pravi na pravilan način. Danas ću vam nešto više govoriti o iznimnoj namirnici koju veliki broj osoba naravno ljuske od jajeta baca, međutim ako se pripreme na pravilan način može nam značajno pomoći. Danas ću vam dati specijalnu recepturu na kraju emisije kako ćete praviti ljusku od jajeta i koji su zdravstvene blagodati ili zdravstvene primjene korištenja ljuske od jajeta. Mislim da će veliki broj vas ovaj video zapis smatrati jako interesantnim. Da malo bolje shvatimo iznimne zdravstvene blagodati ljuske od jajeta, moramo znati zapravo od čega se ona sastoji u najkraćim mogućim verzijama. Mi kada govorimo o ljusku od jajeta, ona se sastoji od 3 različita sloja. Prvi sloj je tvrda kredna stvar koju vadimo iz samoga jajeta i taj sloj se gotovo u cijelosti sastoji od kristala kalcijevog karbonata. Iako je ljuska jajeta tvrda, ona je zapravo polupropusna, jer ona pušta zrak i vlagu kroz gotovo 17.000 sitnih pora koji prekrivaju njezinu površinu. I to je jako interesantno reći za ljusku. Ona nije kompletno zatvorena, nego ima sitnih malih, ajmo reći, prolaza, propusne membrane koje zapravo daje određenu vrstu perspektiva vezano za samo jaje unutra. Možemo reći da ljuska također ima jedan sloj koji se naziva cvat ili kutikula. Možemo reći da ona sprečava ulazak prašine i bakterija da prođu kroz pore i oštete ostatak jajašca. Druga dva sloja ljuske se nazivaju unutarnja i vanjska membrana koje se sastoje od bjelančevina, izuzetno su fleksibilne i jake. Radeći zajedno unutarnja i vanjska membrana brane žumanjak od bakterijske invazije i što je izvanredno bitno za reći. To su nekakve u osnovi čega se sastoji ljuska od jajeta. Međutim, što je jako interesantno i nećete vjerovati, sama ljuska od jajeta i kada se napravi recimo prah ljuske od jajeta vam je praktično jedan od najvećih izvora kalcija od svih namirnica u povijesti čovječanstva. Nećete zapravo vjerovati. To je zapravo najveća blagodat redovito konzumiranja ljuske od jajeta. Jer mi kada govorimo, jedna prosječna ljuska od jajeta pruža dvostruku dnevnu dozu kalcija za odraslu osobu. Možemo reći da kalcij je izvanredno bitan mineral za rast i razvoj novih kostiju. Također pomaže u regulaciji srčanog ritma, pospješuje rad mišića i kontrolira razinu magnezija, fosfora i kalija u samome organizmu. I ono što zapravo dobivate, najbolja perspektiva konzumiranja jajeta bit će kalcij za bolju funkciju kostiju, bolju funkciju samih zglobova. Ukoliko želite recimo spriječiti osteoporozu, evo vam super perspektiva za artrotske promjene toga tipa, kalcij u nevjerojatnim količinama u samo jednoj ljuski od jajeta. I kada možemo reći, apsolutno može pomoći kod zube i cakline. Ako recimo pomiješate prah ljuske jajeta zajedno otopini glicerina i nanesete na zube, možemo reći da će rezultati biti nevjerojatni na oštećenim zubima. Ima izvanredno protuupalni učinak. Možete pomoći zdravlju vaših zubi, specijalno oštećenja cakline, ima izvanredna protuupalna svojstva, čak može pomoći ukoliko imate jednu vrstu bolesti koji se naziva lupus. I tu nam ljuske od jajeta mogu pomoći, ajmo tako reći, oralno. Ono što možete napraviti apsolutno izvana, možete recimo kompostirati ljuske od jajeta i može biti dragocjen dodatak vašemu kompostu, pružajući hranjive sastojke za vaš budući vrt. Apsolutno, to je, mislim da veliki broj vas zna, ukoliko recimo ljuske od jajeta stavite u vrt ili recimo cvijeće ili slično, imat ćete puno bolji prinos recimo voća, povrća ili samoga cvijeća. Vi kada konzumirate ljuske od jajeta, možemo reći da možemo napraviti masku za lice. Čista ljuska od jaja zadrobite, napravite prah i možete apsolutno zajedno umutiti u bjelanjak i zatim smjesu nanesite na lice izbjegavajući oči. Ostavite masku da se osuši prije uklanjanja i na ovaj način djelujete nevjerojatno na zdravlje vašega lica. Možete praviti masku za lice na bazi bjelanjaka i praha od ljuske od kostiju, namažite na lice, izbjegavate oči, ostavite 15 do 20 minuta i isperete
perfektna situacija za zdravlje vaše kože, specijalno recimo zdravlje vašeg lica. I isto tako ljuska od jajeta može biti način uklanjanja štetočina u vrtu. Još jedna interesantna primjena za kožu, recimo praha ljuske od jajeta. Ako napravite prah koji ću vam malo kasnije reći, držite ga recimo u staklenoj posudi, kada perete ruku recimo sa tekućim sapunom ili imate nekakav sapun kada perete samo lice, uzmete malu količinu praha, stavite u sami tekući sapun, operete ruke, lice, fenomenalna perspektiva. Kako se pravilno prave ljuske od jajeta? Možemo reći, skupite 10-ak praznih ljuskih od jajeta i prije konzumiranja samih jaja važno ih je očistiti i sterilizirati kako bi uklonili rizik od salmonele i drugih bakterijskih infekcija. I to je onaj prvi korak što ćete napraviti. Recimo imate 10 ljuski od jajeta, morat ćete ih sterilizirati. Zakuhajte jednu posudu sa vodom, ubacite ljuske jajeta unutra i kuhajte, ajmo reći, 3 do 5 minuta će biti sasvim dovoljno. Nakon toga ljuske od jajeta izvadite, proscijedite i ostavite neka se lijepo posuše. Ono što možemo reći, izvadite ljuske iz vode, lijepo ih rasporedite na lim za pečenje i pustite da se osuše preko noći. Sutra dan, recimo ujutro, pecite ljuske od jajeta na nekakvih 200 stupnjeva dok se one dodatno ne same osuše. Dakle, poanta je da preko noći ostavimo jaja, neka se posuše, nakon što su se posušili, sutra dan ih lagano ispečemo. To će možda trajati pečenje recimo na 180-200 stupnjeva, recimo 10-15 minuta neka se one posuše. To malo sami pripazite i nakon što imate suhe ljuske od jajeta, samo stavite recimo u blender, problendirate i dobit ćete suhi prah od ljuski od jajeta. To sve stavite u steriliziranu staklenu posudu sa poklopcem i držite na suhom i hladnom mjestu. I onda možete sami ljusku od jajeta konzumirati. Moja preporuka će vam da recimo napitke, jogurte, smutije, recimo namaze, možete staviti pola male žličice ljuske od jajeta. Dakle, pomiješate i recimo u napitke, možete redovito konzumirati, piti bez problema. I sve ostale preporuke ovoga tipa imat ćete ljuske od jajeta. Evo, ovo su informacije koje možda niste znali, a može vam pomoći u svakodnevnom zdravlju. I naravno, svi moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav recept ljuski od jajeta, kako ih možda vi konzumirate, ajde komentirajte to ispod video zapisa, mislim da bi moglo velikom broju osoba biti interesantno. I naravno, moji dragi gledatelji, od 1.12. Aura Centar YouTube kanal mijenja naziv. Od 1.12. ćemo se zvati Mario Lab YouTube kanal. To je prva od velikog broja promjena koji dolazi u sljedeću godinu dana. Koje promjene dolaze, ukoliko vas interesira, možete pogledati u ovom video zapisu gore. Dat će vam bitnih informacija kako ću ja osobno pomagati svima vama u specijalno sljedeću godinu dana. A naravno, moji dragi gledatelji, ja ću vas svakodnevno savjetovati najboljim prirodnim načinima liječenja. Ako se dođe ispod video zapisa, pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su nevjerojatne zdravstvene blagodati redovito konzumiranja jaja, to možete otkriti u mojem sljedećem video zapisu. Kliknite na ovaj video zapis pored mene. Hvala najljepše što me pratite. Pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.